Good morning, Boss Jay. Good morning, Boss. Happy Valentine's Day. Happy Valentine's. Yun. Shoutout pala kay Ma'am Isel, yung nakabili ng Pomeranian teacup. Pomeranian na teacup ni Boss Jay. Yan, shoutout sa inyo, Ma'am. Napakaganda pala ni Ma'am Isel. Yan. Shoutout po sa inyo. Thank you po sa pag-abil kay Boss Jay. Yan. Thank you po, Ma'am. Ayun. Teacup Pomeranian, 3 months. Ayun, ito. Tatlong buwan may papel. Ayun. Kapatid ba to nung Hindi. ano, Boss? Ay, ba to? Yan. Pomeranian teacup. Pakit ko sana to eh, pero sa na lang. Babae ba to, Boss? Bye. Ganda na ito. Unahan na lang dito. Nag-iisa na ba to, Boss? Isa. Yan. 20 lang to, may papel. Ayun, 20 na lang oh. May papel pa. Yan. Ilang months na to, Boss? 3 months. 3 months na. Yan. May vaccine na rin. Yes. Yun. Tinapel. Yan, unahan na lang dito. 20K. May papel pa oh. Hindi ka Pomeranian. Napakaganda. Kay Boss Jay. Yan. PM lang ako. Tawagan nyo si Boss Jay. Yan.